good afternoon everyone. Good afternoon sir. I am Dorin J. Pacquiao of BS Criminology 3B, and I will, in behalf of our group, uh, I'm going to report about crisis management. So accordingly, crisis management is the process by which an organization deals with a disruptive and unexpected event that threatens to harm the organization. Also, it is the ability of the employees or the manager or individuals in any type of atmosphere, scenario, or work environment to deal with an emergency or crisis. So basically, crisis management kuno is the process on how you deal or how you manage to face a certain issue to your business. Mura ni siya og mga ways nga imong buhaton to prevent the problem nga mas mulala nga mag-lead siya to total crisis. So sa usa man gud ka business, dili malikayan ang mga threats nga maoy maka-harm, maka-ruin or maka-cause og total damage sa usa ka business, causing for the business to fail. So kinahanglan ang crisis management. Accordingly, it is also the ability of employees, manager, or individuals in any type of work to deal with the emergency or crisis. So sa usa ka business lugar, dili lang kay ang owner sa business ang responsible nga mo face sa problema, but also the employees, the manager, and all the other stakeholders. Kay syempre sila man tanan ang lihok anang a business, dili lang man kay ang owner, kabalo man pud sila sa proseso sa business. So regarding if naay maabot ni issue, so sila ra pud ang makasulbad. Next is the main principles of crisis management. First is be available and act swiftly. So if certain issue is moabot sa imong business, so you have to act quickly sa issue para dili na mulala ang problema. Second is be honest and proactive with all key audiences. So for example, na kay business and wala ka kabalo nga naaday intruder sa imong business, na ay spy or na ay mukaliwa sa imuha. So for example, na kay former employee tapos nagpakalat siya og mga issue nga mo'y mudaot sa imong business. So daghan jud di jud malikayan na daghan mo tana sa imuha. And then you have to be very honest in responding sa ilang mga questions. And also you have to be proactive with all the key audiences kuno. So basically, for example, naay sa katawo nga nakadungog og issue sa imong former employee, tapos ni-approach siya sa imuha in an insulting or maka-offend nga way. So regardless of nalain ka sa iyaha, but still you have to be very kalma and relax, and still be polite in responding to him or her. Third is make sure your staff hear any news from you directly. So kinahanglan sa imo mismo, sa imuha mismo magikan ang balita regarding sa issue. You have to be the source
kinahanglan ikaw ilang una madunggan sa imuha magikan ang news kaysa sa lain pa sila makadungog wherein katong mga laing tawo nga nag-ingon sa ilaha is wala man sila maambag sa pag-solve sa inyong problema. So might as well ikaw mismo ang ma-approach sa imong mga workers, and then kamo is mag-unite as one to solve the issue. Number 5 is be of mindset that perception is reality. So dili so be of the mindset that perception is reality. So meaning kinahanglan open ka as lugar, ikaw ang leader sa usa ka organization, open ka sa mga suggestions and feedbacks whether negative or positive, and then if ever na sila masulti nga negative, then sa mga next step nga imong buhaton is try na ka nga i-improve to ilahang negative nga feedbacks. So number 6 is disclose all bad news upfront. So for example, naabot nga dako nga issue sa inyo nga business, then dili na kinahanglan og mga dili na kinahanglan ang mga flowering nga mga words, dili na kinahanglan magpatumpik-tumpik pa ka, dili na mo kinahanglan padako ng issue, kinahanglan nimo siya isirado largo, disclose all the bad news upfront. Kinahanglan mo siya diretso og clear sa mga tawo diha dayon para mahumana ang issue. And then number 7, put a quick end to the crisis and eliminate controversy. Dere is murara siya o same sa number 6. If ever na ay maabot nga problema, mo lagi to i-clear nimo ang reputation sa imong nga company or business or the organization para ma-resolba largo ang problema. Number 8, have empathy for those affected by the crisis. So for example, karong pandemic, daghan ang mga establishments ang nag-close, daghang companies ang nag-die down. So kinahanglan sila mag-lessen of workers. Moto nga bisan na daghan ta nadunggan niya bisan og inana ang situation, but still nay uban companies nga ilahang atong pagsugod sa pandemic, ilahang gi support ilahang mga gitangtang nga workers financially, gitagaan og cash, gitagaan og mga foods to sustain their family's needs. And then na siya meaning sa number 8, have empathy for those affected by the crisis. So number 9, emphasize what you're doing to correct the situation as well as preventative measures to be used in the future. This means nga kinahanglan ka maghuna-huna una if kana ba imong buhaton is sakto para ma-solve ang sa problema, or kinahanglan ba maudyod na imong buhaton, or kana imong gibuhat nga move or step is maka lessen or maka eliminate ba siya sa problema. Number 10 is never have or say no comment. So daghan kay tag na dunggan nga there are
owners of the business or companies, mga nasa high ranking positions, na if ever gali ma-approach ang ilang employee sa usa ka problema, and then maingon ra sila no comment, mura bag magpa-terror or strict. So dili na siya maayo kay if ever in ana walay idea nga ma-come up ang imuhang employee para makatabang nga ma-solve ang problema. So kinahanglan as business owner ka or organization leader, kinahanglan ka nga open ka sa tanan nga ideas nga i-suggest sa imuhang mga constituents. Next are the objectives of crisis management. So first is to identify the potential crisis. So unsa man ni siya? Kinahanglan nimo nga ma-identify ang mga Okay, so kinahanglan nimo ma-identify ang mga posibleng mahitabo if maabot ang usa ka krisis or problema. Number 2 is to be well prepared for crisis. So, for example, karong pandemic, our government lugar must be well prepared. Kinahanglan na sila'y funds para ana nga certain nga problema para maka-respond sila sa needs sa mga Filipinos. So that is to be well prepared for crisis. Number 3 is to determine the risk. So sa ka business dili kinahanglan juga mag-take risk kay naay uban nga if ayha pa ma-solve ang problema if take risk ka anang whether it is kanang delikado or gaduha-duha ka nga if imo nang buhaton is naay consequences, but still kinahanglan nimo siya i-take risk kay nara day didto wala ta kabalo nga nara day didto ang chance para ma-solve ang problema. The number 4 is to understand the consequences of crisis. So in an organization, kinahanglan nga makasabot ta kung unsay mga posibleng consequences para dali nato nga ma-accept ang problema, and then dali ra nato mapangitaan og sulbad ang usa ka crisis. Number 5 is to analyze the probability of crisis. So beforehand kinahanglan nato ma-analyze kung unsa ang mga posible natong buhaton or sa mga posibleng mahitabo if maabot ang usa ka problema sa atong business. So theories of crisis management. First is the attribution theory. Attribution theory holds that companies suffer reputation and business harm when the public blames them for a crisis. So, for example, your business is nagka-problema and then people will blame for example, ang mga tao is gina-blame ang imuhang organization kay nakakos kunuhay ka og inana nga problema sa ilaha pod, which is fake news ra pod, but ang ubang tao nituo, and then i-blame nila ang imong organization, mo diretso ra sila og response og negative emotion towards the issue, and then it will lead nga ang mga investors is dili na ganahan mo invest sa imong business kay lagi daot na ka sa istorya sa ubang tawo.
Next is the situational crisis or communications theory. It builds on this idea by recommending that business tailor crisis communications to the crisis's potential to hurt the company's reputation. So kinahanglan ang naagid sa high-ranking position ang makadetermine una sa problema. Okay. For example, the manager. Kana siya, dugay naman na siya dihang organization kay lagi manager naman siya, promoted na siya. So meaning dugay na siya dinha. And then kabalo na siya og yun sa pagpadagan ang business. And then kinahanglan siya ang una makabalo sa problema ay niya spread out sa iyang mga employees. Next is the theory of apology. This is using rhetoric to protect your reputation while explaining what happened. So, for example, na ay issue nga naabot sa inyong business. So, dili na kinahanglan nga padakon pa ang issue. Di na kinahanglan makigtubag pa ka sa mga negative feedbacks. Ang kinahanglan nimo is apology largo kay para dili na mo dako ang issue. And then ang uban man gud lugar mga high ranking mga owners or bisan mga managers na nasa taas nga position is dili sila gusto og mo apologize kay paminaw nila it weakens their position, murag dili appropriate para nila. Pero para masulbad ang usa ka problema kinahanglan og direct apology para ang mga tawo pod nga imong nasad-an is mopaubos and then ma-clear na pud ang reputation sa inyong company or business. So next is the image restoration or repair theory. This is rebuilding an organization's reputation when it has been damaged by a crisis. So, for example, is gidaot inyong organization sa lain, and then kinahanglan nimo i-rebuild or kinahanglan nimo ihinluan inyong reputation para magpadayon og run inyong business. Structural functional theory. This explains how organizational communications relies on a structure made up of networks for information to flow and a hierarchy of people who manage the process. So it means that sa usa ka organization kinahanglan is mag-function together para ma-resolve ang usa ka problema. Kinahanglan mag-communicate ang tanan sa usa ka organization in responding the issue. Next is chaos theory. Accordingly, it holds that some systems are so complex that small differences in starting conditions can make them act very differently and unpredictably. So, kani siya is mura siyang mga for example, usa sa imong mga employee is nagpakalat og issue or balita nga mauna without prior evidences. And then ang uban is na-threaten, nahadlok siya ang istorya, and then may makakos nga murag magubot because chaos means gubot. Magubot ang inyong organization
tungod lang atong unaccountable nga balita. So next is the stakeholder theory. It means that it is including stakeholders in crisis preparations and responses, considering the needs and values of a range of stakeholders. So, meaning, it is a theory that including, so sa isa ka organization, bisan pa og naay manager, na ay tag-iya, na ay other higher ranking positions, if wala sige, if wala ang if wala if wala ang mga stakeholders, wala ang laing employees, and then dili mahimong successful ang imong business. So it is important nga i-consider nimo sila, ilang mga needs and values, include nimo sila para if maabot ang problema is makatabang sila definitely in solving the problem. So resilience theory holds that having one or more protective factors can help individuals survive adversity with less harm. So resilience meaning pagbangon. So if maabot ang usa ka problema, kinahanglan resilient ka, and kinahanglan ng inyong company or inyong business is andam pirmi. If ever na maabot nga problema, para less harm or more resilient, meaning dili mo dali mag-fail, dili dali ma-bankrupt, kay well prepared man mo sa moabotay nga problema. Next is the contingency theory, meaning there is no single best method to organize or lead a company, and that decisions should be made contingent on circumstances. So meaning, flexible mo, open mo to accept other feedbacks, and regardless if it is positive or negative, open mo to accept ana tanan para pod to improve your para ma-improve ang inyong performance if unsa manggali ang ilang negative feedback. Kay sa usa man gud ka organization, walay dili lang kay usa ang lugar na ay problema maabot, dili lang kay isa lang ka way gyud ang buhaton para ma-solve nga problema. There are other ways in which dili lang nato ma-identify dayon. That's why kinahanglan flexible ta, and then para flexible ta to hear from others, ilang mga suggestions, mga advices to easily solve the issue. And then next is the diffusion or innovation theory. This is how new ideas spread and become accepted. So basic example and clear example is karon nga new normal na. So unsa man mga na-innovate nga mga ideas nga nahimo na nato nga everyday use. For example, wearing mask, face shields, mura na siya mga bag-ong na spread nga ideas karon, and gina-accept na nato as our daily what do you call it, gina-accept na nato sa ato ang daily living, ginabuhat na nato. And then lastly is the theory of human capital. This frames individual characteristics such as education, health, birthplace as factors that contribute to a person's productivity and income. So
sa usa ka kumpanya kinahanglan nga mag-background check ta if compatible ba na nga tawo, suited ba na siya sa imong kumpanya, iyahang background, the degree, kinahanglan fit siya para mahimo siyang productive sa imong company. And I guess that's all for today. Again, this is Darren J. Pacquiao from B Scream 3B, and on behalf of my group mates, I am on behalf of my group mates.